Kelas hari ni saya akan ajar berkenaan Introduction to Microcontroller. Actually, chapter ni sepatutnya kita akan belajar dulu sebelum chapter Arduino. Tapi disebabkan hari tu kita nak buat projek sulam, so saya terpaksa ajar Arduino dahulu. Okay, sekarang ni saya akan back to the previous before Arduino, so which is Introduction to Microcontroller. Okay, semua dengar suara saya? Dengar. Okay, tak dengar kalau tak clear pun habaq lah. Okay, baik. So, actually what is basic computer architecture? Semua orang sepatutnya tahu lah. So basic computer architecture ni biasa kalau siapa yang memang kaki PC, kamu tahu basic kamu mesti kena ada CPU, input, output dan memori. Okay. So tiga ni adalah benda yang essential untuk CPU. Bukan untuk CPU, untuk computer architecture. Okay, so dalam komputer kamu ada CPU, memori. Memori dia ada RAM dan ROM. RAM ni adalah kamu punya RAM. ROM ni adalah kamu punya hard disk. Nanti saya akan terangkan pasal RAM dan ROM. Kemudian peripherals. Peripherals kamu adalah input dan output. Monitor, printer, keyboard, mouse, etc. Macam-macam lagi. Dan every peripherals dan memori ni akan connected to address bus. Data bus. Dan setiap kamu punya device tu akan ada address dia sendiri. Baik, so kamu ada CPU, kamu ada input output device dan kamu ada CPU connected. Siapa yang ada PC, so mungkin kamu pernah nampak yang ni lah. Kamu pernah nampak kamu pernah nampak yang ni. So yang ni adalah kamu punya motherboard. Each one of this adalah bus. Okay, this one is data bus. Okay, so ini biasanya adalah slot untuk graphic card, network card, RAM, slot yang lain lah. Tapi ini semua konsep dia yang sama. Jadi connected to each of this dan setiap satu ni dia ada address dia sendiri. Yang mana CPU dia boleh access device yang ni. Okay, so input output device kamu pun setiap yang kamu connected ada dia punya address sendiri. Sebab tu kalau kamu cucuk kat mana sekali pun kamu punya mouse ataupun kamu punya keyboard ataupun kamu punya apa-apa lah, apa ni, headset ke apa kan, dia apa ni, Windows ataupun Mac boleh detect automatically disebabkan kamu ada address untuk setiap device. Baik. Okay, so microcontroller versus microprocessor. Tadi saya sebut pasal CPU. Sekarang ni kita nak go about microcontroller dan microprocessor. Okay, so ada dua benda sebenarnya dalam microcontroller dan microprocessor. Kalau kamu tengok dekat sini, CPU kamu adalah microprocessor. Okay, tetapi microcontroller ni adalah kamu punya Arduino board. Okay, perbezaan utama dia adalah kalau kamu tengok sendiri kat gambar ni. Okay, microcontroller contain everything. While kalau microprocessor dia asing. Microprocessor kena ada microprocessor asing, RAM asing, memori asing, kristal asing. Kalau konsep yang ni, old school punya, bukan old school, maknanya old device punya microcontroller, kebanyakan macam ni. Ada microprocessor asing, RAM asing, semua asing. Tapi sekarang ni kebanyakan microcontroller semua built-in. Everything dalam satu chip. Okay. Jadi, perbezaan antara microcontroller dan microprocessor. Okay, so microprocessor CPU is stand alone. Okay, RAM, ROM, IO, timer are separate. Kalau microcontroller semua dalam satu chip. Untuk microprocessor, kamu boleh decide RAM kamu nak pakai berapa, ROM nak pakai berapa, IO port nak pakai berapa. Contoh, yang ni maksud dia, contoh macam kamu punya CPU lah, punya desktop. Okay, so kamu decide RAM kamu nak tambah 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB, 64GB, ROM, hard disk kamu boleh decide kamu nak pakai SSD ke solid state ke, kamu nak pakai hard disk drive ke, kamu nak pakai 1 tera, 2 tera terpulang, dan juga IO port.
Tapi untuk microcontroller, kamu ada fixed amount of on-chip RAM. Maksudnya RAM kamu dah fix, kamu tak boleh nak ubah. ROM dan IO port semua dah fix, kamu tak boleh nak ubah. Okay, microprocessor dia punya high processing power, dia ada high processing power. So kalau kamu tengok kamu punya Intel ataupun AMD, dia punya processing power 2.4 GHz ataupun 3.2 GHz atau turbo. Tapi kalau microcontroller dia low processing power. Dia punya hertz biasanya puluh-puluh kilohertz sahaja. Okay. Tapi microcontroller dia consume much power. While for microcontroller dia consume low power. Okay. Be sure nanti kalau kamu nak, kalau ada soalan dalam exam, kamu jangan terbalik pasal ni. Okay. Baik, so microprocessor biasanya 32 bit dan 64 bit. Kalau microcontroller, dia 8 hingga 16 bit. Okay, dan general purpose, single purpose. General purpose ni contoh macam komputer kamu lah. Komputer kamu pada masa yang sama, dia boleh buat macam-macam task. While untuk Arduino, macam saya explain sebelum ni, Arduino adalah line execution. So, maknanya dia akan execute line by line. Dia tak boleh buat multitasking purpose. Okay. Okay, so ni dia punya layout untuk microprocessor dengan microcontroller. Okay, untuk CPU task. Okay, slide ni kamu nampak tulisan? Nampak. Nampak ah? Okay, so CPU task. CPU task actually the first one to execute instruction from the memory system. Okay, ni. Okay, a program is a collection of instructions stored sequentially in the memory. This one konsep dia sama, microcontroller ataupun microprocessor. Program is a collection of instructions stored sequentially in the memory. Okay, program is a computer software. Stop program concept makes the computer fast and powerful. Okay, when we talk about computer or microcontroller or any device that use electric, so it will involve data transfer operation. Okay, most of CPU time is spent transferring data. Okay, sebab tu kalau kamu ada laptop atau PC, kalau kamu perasan, kalau laptop kamu powerful, kamu tak perasan lah. Kalau laptop kamu biasa je, kamu akan perasan kadang kamu nak start lambat, kamu nak buat kerja, nak save lambat, nak copy file lambat. Okay, so sebab everything sebenarnya dalam CPU, everything is about transferring data. Kamu klik satu dekat keyboard, dia hantar ke CPU, CPU proses, dia hantar pula ke monitor. So everything, dia punya flow, forth and backward lah. Ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang macam tu. Okay, data transfer include instruction fetch, transfer between memory and registers, transfer between register and I/O. Okay, dan transferring data occur through the data bus. Okay, macam saya cakap tadi, data bus yang saya tunjuk dia punya slot daripada motherboard tadi. Okay, arithmetic and logic operation. Okay, CPU perform arithmetic on integer using addition, subtraction, multiplication and division. Some microcontrollers do not divide. Okay, actually untuk kamu punya microcontroller, even microprocessor kamu sendiri pun, dalam tu semua adalah 101010. Tak ada nombor 2 pun. Tak ada nombor selain 0 dan 1. Tapi macam mana kamu boleh nampak huruf macam yang kamu tengok sekarang ni adalah disebabkan dia adalah sets of 0 dan 1. Jadi kalau kamu nampak semua ni dalam bentuk bit, kamu nampak 01011 lah macam tu. Okay. Logic operation includes AND or inclusive and inclusive, NOT and shift rotate. Everything dalam logic operation dia cuma ada 1, 0 dan dia akan perform addition, subtraction, multiplication, division and or etc. Okay. Kemudian memory. Okay, memory data flow through the data bus.
Okay. Memory in computer system is normally number in bytes. Everything is byte and byte is 0 and 1. Memory is accessed by bytes using a memory address bus. Number from memory location 00. So this address contain 8 bit. So jangan confuse antara uh, bytes dan bit. Okay. So make sure kamu betul-betul ni. So bit adalah yang paling kecil. Bytes is equal to 8 bit. So apa tu bit? Bit tu adalah 0 dan 1. Okay. So memory address are expressed in the hexadecimal numbering system. Okay, so radix 16. So hexadecimal, kamu kena ingat hexadecimal dia ada 16. So dia akan daripada 0 sampai ke F. Maksudnya 0, 1, 2, 3, 4, lepas sampai 9. Lepas 9 dia pergi pada A, B, sampailah ke F. Okay. So data bus. Data bus is 4, 8, 16, 32 or 16 bit in within modern computer. Size of the CPU and its data bus are the same. A 16-bit computer has a 16-bit data bus. So this one, size of the CPU and its data bus are the same. Suppose kalau CPU kamu tu boleh support 64-bit, data bus kamu pun 64-bit. Pentium 4 is a 32-bit computer with a 64-bit data bus. Maksudnya, komputer kamu basically dia most modern computer semua dia punya bus adalah 64 bit. Okay, tapi sometimes kamu install Windows 10 32 bit. Even kamu install Windows 10 32 bit, tapi sistem kamu dalam tu address semua dalam 64 bit. Okay, maksudnya dia boleh pergi full potential tu 64 bit. Cuma kamu install benda yang lebih lower. Tapi actually sekarang ni Windows 10 semua 64 bit kalau tak silap saya lah. Okay. So address bus. Address bus selects a memory location or an IO device. Okay. The size number of bits of the address bus determine the maximum memory size. So ni dia punya memory size. Okay, and then we go to ROM. ROM is a non-volatile memory that is used to store program and static data. So this one is kamu punya hard disk ataupun satu lagi memory cache. Okay, so the ROM is usually either an EEPROM or an EEPROM. So EEPROM ni dia saya tak explain sangat sebab yang ni tak penting sangat. EEPROM dan EEPROM, tapi EEPROM ni ada different dia, mana yang store memory temporary, mana yang store memory secara permanent. Okay. The EEPROM is erased using an ultraviolet lamp while the EEPROM is erased electrically. So yang this one, the EEPROM ni, okay, this one, okay, is erased using an ultraviolet lamp. Biasanya yang ni adalah memori dalam kamu punya motherboard. Okay, this one dia contain data pasal apa ni, everything lah, vendor, lepas tu build number. Semua ni memori yang tak boleh dipadam. Dia macam IC untuk kamu punya CPU. While EEPROM is erased electrically. Yang ni adalah kamu punya hard disk. Okay. In other device, memory does not change when power is removed from the system. Maksudnya, even kamu tutup laptop atau kamu tutup PC kamu, even walaupun kamu tutup Arduino kamu sekalipun, memori takkan hilang. Okay, memory does not change when power is removed from the system. Okay, RAM.
Okay.